सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वादा कुशला शौनकोवाच। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागातो विवेको वर्तते महान् माया मोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलो प्राप्ते जीवाश्चासुताङ्गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेया पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वतसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरेन्द्रस्वर्गसम्पदम् प्रयच्छति गुरः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच। प्रीति शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतयासनं। कालव्याधिमुखग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ तीरेण भाषितम्। एतस्मात् परं किञ्चिन् मनः शुद्धेन विद्यते जनमात्रे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकाले कुशलासुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधां माम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्व सुधा क्व कथालोके क्व काञ्चाय क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचारेति तदा देवान् जहासः अभक्तास्तान् विज्ञाय नैवदौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथावीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिताः। सत्यलोके तुलां बद्धा तोल्यत साधनानदा। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं वै। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं शितो। पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहश्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम्। सनकादय पुरा प्रोक्तं नारदाय व्यापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा
सप्ताहश्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषिता। शौनकुवाच लोकविग्रहयुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च विधिश्रवै कृता प्रीतिः संयोगा कृततैः सह। सूतुवाच अकृते कीर्तिष्यामि भक्तिपुष्टं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा तु विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगात् समायाता तदृशस्तत्र नारदम्। कुमारावचु कथं ब्रह्मन्दिमुखैः कुतश्चिन्तापरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः त्वेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणम्। नारदोवाच अहं तु पदवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्। एवमादिशतीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यं कुतश्चित् सर्वं मनस्सन्तोषकारिणम्। कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिता अधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः मंदा सुमन्दमतयो मंदभाग्या युक्ता पाखण्डनिरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रियो लोभा दंपत्तीनां च कल्पनम्। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरा कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मताङ्गतम्। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या केशशूलन्या सम्भवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलयदोषान् प्रकटनावनिमहं यामुनं तटमार्तन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। तत्राश्रयं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। द्वौ वृद्धो पतितो पार्श्वे निःशसन्ताव चेतनो वंशविशन्ति प्रबोधन्ति रुक्ति च तया पुरा। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना सतश्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्टा दूरात् गतः सोमो कौतुकेन तदन्तिकम्। मां दृष्ट्वा चोथिता बाला बेहुला चाब्रुवचा। बालोवाच भो भो साधो क्षणं दृष्टमचिन्तां विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। बहुधा तद्वाक्येन दुःखान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारदोवाच काशीकुमुका विमोचेन नार्या कः परमलोचना। वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्येन मानव कालयोगेन जर्जरो। गङ्गाधरशतस्तेमा मत्सेवात् समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरहिरति। इदानीं शृण्वद्वार्ता सचेतस्त्वं तपोधनः वार्तामेव तथाप्यास्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्नां द्रविडेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्का दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने वसरूपिणी जाताहं जुक्ति सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। इमो दोषैतावत् सुतो मे क्लेशता समान्। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया यथत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता। साहं तु तरुणी तस्मात् सुतो वृद्धा विमुक्तः त्रयाणां सहचारित्वात् त्रयप्रीत्यं कुतः स्थितम्। घटते यथा माता तरुणोतनयामिति ततः शौचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसं। बलयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारदोवाच ज्ञानेनापि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विशालस्वया कार्यो हरि
सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यं मुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्व वैतावाने योगो वयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जनागासुरायन्ते शाखदुष्कर्मकारिणा इह सन्तो विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति इह साधवा धत्ते धैर्यो धीमान् स धीरा पंडितोऽथवा आस्पृश्यानवलोकेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुपेशाकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागन्धे जर्जरत्वेन संसिता वृन्दावनसंयोगात् पुनस्त्वं करुणीनवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रेमो ग्राहका भावा न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रासुप्तिर्मन्यतो ने किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः श्रीभक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो है शुचिकले प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः पुत्रगतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यः धर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखतास्म्यहं नारदुवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् शिवां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजयराज्ञा दीनवशरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्गै विशालोका यत्फलं नास्ति तत्सा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिन्द्रिता सारवत् सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणासारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कल्लोभेन कथासारस्ततो गता है अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसाः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसे तपसारस्ततो गतः मनस्साजया लोभा दाम्भा पाखण्ड संश्रया सहस्राभ्यासना चैव सहस्रानभ्यासना चैव ध्यानयोगफलं गतं पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां तातो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षा सहते नित्यैषिता सुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं कर्मं गताः भक्तिरुचे वचो भूया श्रूयतां तच्च शौनकं श्रीभक्तिरुवाच सुरार्षे त्वं च धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत महात्म्ये भक्तिनाद समागमो नाम प्रथमः श्रीनारायणार्पणमस्तु नारदुवाच वृथा खेदसे बाले हो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्याः स कृष्णः क्वापि नो गतः त्वं तु भक्ते प्रिया तस्य सत्तं प्राणतोऽधिका त्वया उतस्तु भगवान् जाति नीचगृहेष्वपि सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको करो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी इतं नित्य निश्चित्य चिद्रूपः स्वरूपां त्वां
त्वं तदा ज्ञापत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरि सदा मुक्तिदासीं तदोतोभ्यं ज्ञानवैराग्यकाव्यं पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तिविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यां तं महानन्देन संस्थिता कलो मुक्तिशयं प्राप्ता पाखण्डा न पीडिता तदा ज्ञागता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति जाति च पुत्रीकृत्य त्वयैव च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो उपेक्षाता कलो नन्दो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिन्तामुञ्चतोपायं चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्ते तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविहा पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भया कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसितभक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी नैते पश्यन्ति किं नासु स्वप्ने अपमन्मूर्तया न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेर्न प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साधते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थिता भक्तिद्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्ति विनिन्दकाः अलम पतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मते अलम ज्ञान कथालापे भक्तिरेकेव मुक्तिदा सूतुवाच इति नामनिर्णीतं सौमाहात्म्यं निशम्य च सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् श्रीभक्तिरुवाच अहो नाथ धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुच्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुमातया साधु मद्बाधा ध्वंसकर्षणा पुत्र्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय सूतुवाच तस्य वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गताः तयोर्धन्वारे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं सुयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चे समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुद्धतां शीघ्रं रेवैराग्य प्रबुद्धतां वेद वेदान्तघोषे च गीता पाठे मुहुर्मुहुः अबोध्यमानो तदा तेन कथञ्चित्थितो बलात् नेत्रेर्नवलोकन्तो जृम्भन्तो साल्साभो भगवत्पालको प्रायः शुष्ककाष्ठसमागको शुच्छामो तौ निरीक्ष्येव पुनः स्वापपरायणो ऋषिश्चिन्ता प्रवजाता किं विधेयमेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्ति गोविन्दं स्मरयामास भार्गवा व्योमवाणी तदेवाहुमानिशे कीर्तितामिति उद्यमः सफलस्ते तु भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर तत्ते कर्मविदास्यन्ति साधवा साधुभूषणा सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सन्निद्रा वृद्धतान्यो गमिष्यन्ति क्षणाभक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदोवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्येन कार्यं भवेत्तयो कौ भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मया किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषयामि सूतुवाच तत्र तावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं निष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्ताः श्रूयते सर्वे किञ्चिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेमिति चापरे मूकीभूता तथा नेतुर्कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानसि त्रैलोक्ये विस्मयावह वेदान्तघोषैश्च गीतापाठे विबोधितं
भक्ति ज्ञान विरागानामोपतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जना योगिनानार्देनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मित्रेरिह मानुषे एवं ऋषिगणे पृष्टं निर्णयोक्तं दुरासनं ततश्चिन्तातुरासोऽथ बद्रीवनमागतम् तपश्चरामि चात्रेति तदर्थः कृतनिश्चया तावद्दर्शपुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमा नारदुवाच इदानीं भूरिभागेन भवद्भिः सङ्गमासिता कुमारा मृतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुसुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा सदा वैकुंठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्तो कथा मात्रे जीविनः हरे शरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचा अतः कालसमादिष्टा जरा जुष्मान्नवादते येषां गृहभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातः परं गतो अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतां अनुग्रहेस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनं मुच्यतां दुष्टयं कथं तावत् प्रब्रवन्तु सविस्तरं भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वप्रयत्नतः कुमारावचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षचित्ते समावः उपाय सुखसाध्यो अत्र वर्तते पूर्वे वै अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा कृष्णदासानाम् अग्निर्योगभास्कराम् त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यार्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिर्बहवो लोके पन्था न प्रकृतिकृता श्रमसाध्यर्चते सर्वे प्रायः स्वर्गफलाप्रदा वैकुंठ साधका पंथा सहतो गोप्यो हि वर्धते तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नदीन् द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तापरे स्वाध्याययज्ञ अनयज्ञश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयज्ञ स्मृतोपदे श्रीमद्भागवतालापः सहतु गीता शुकादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् प्रदिश्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति परलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतधने कली दोषाय मे सर्वे श्रीसौदात्रिकायव ज्ञान विराग संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदुवाच वेद वेदान्तघोषेश्च गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागानां नोपतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापा तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थं श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयहीनं भवन्तो मोघदर्शनं विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागतवत्सलः कुमारावचु वेदोपनिषदां सारां जाता भागवती कथा तृप्तमा ततो भाति प्रतिभूता फलोन्नति आमूलाग्रं सुस्तिष्ठन्नास्ति स्वदत्ते यथा सम्भूय सप्तभूता फले विष्णुनोहरं यथा दूरे स्थितः सत्कृष्णः स्वादाय प्रकल्पते प्रतिभूतमिह तद्दिव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षुणामादिमध्यान्तं शर्करा व्यप्रतिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद शिक्षणाते गीतायापि कर्तरे परितापवती व्यासे मोहत्या ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणासद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयकेन यथा प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदुवाच यद्दर्शनं न विनिहन्ति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखनिवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपाला प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि।
भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मदहंधकार नाशं विधाय हि तदोयते विवेकान्। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय। श्री नारायण अर्पणमस्तु। नारदोवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र तथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयतन्ते यत्र कार्यो महायज्ञ स्थलं तद्वाच्यताम्यहं महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यमेदं वृत्तामिति। कुमारावचुः शृणुनाथ वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्युष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताख्यं नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मशिशोभितं यत् समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रकृता अपूर्वारसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्मलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्ति तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं हृदे कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्ता कुमारस्ते नारदेन समन्तता गङ्गातटं समाजगुं कथापालाय सत्वराम्। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्ययेयुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्विशिष्टा च वनश्च गौतमो मेघातिथिर्देवदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रो त्रिजपिप्पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जाम्बुजन्ममुख्यः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्वश्रीभिर्ययुरतिप्रणेनैरुक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमुत्तया दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि यथायुः गङ्गादशतत्र पुष्करादिशराशि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो युस्तत्र देवगन्धर्वकिन्नरा गुरुत्वा तत्र मायातं भृगुसम्बोधचानत दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वे निषेधुः कृष्णतत्पराम्। वैष्णवा शिवरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुख्यभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदर्शिता एकभागे ऋषिगणा तदन्यत्र दिवोक्सा वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र श्रियोन्नता। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णराजप्रसन्नानां निक्षेपसंवहानभूत् विमानानि समारूढ कियन्तो देवनायका कल्पवृक्षप्रसूनानि सर्वे तत्र समाकीर्णन्। सूत उवाच एवं तेषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्म्ये कुमारावचु अथ ते सम्प्रवक्ष्याम्यो महत्त्वं सुखशास्त्रजं यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तले स्थितान् सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थो अष्टादशसहस्रं 12 स्कन्धसंहिता प्रेक्षितसंवाद भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमतो ज्ञानतत्त्वमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक्लशास्त्रकथाशनं किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वस्तां पापनाशनम्।
अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलाम्नारं षोडशीं तावद् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधनाय यावन् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागतं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन संतानेन श्लोकादिश्लोकपादं वा नित्यं भागवतं भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सप्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षरैव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्च अग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तमेव च एतेषां तत्त्वता प्राकृतः पृथग्भाविष्यति यश्च भागवतं शास्त्रं वाचेदर्थतो निशम् जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च या नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयश्मेघ्यो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसीयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शास्त्रकथा न पीता चण्डालवच्च खरवदवत् तेन नीतं मिथ्यास जन्म जननी जनिदुःखभाजा जीवच्छवो निगदिता सत्पापकर्मा येन श्रुतं सुखशास्त्रकथा वचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेव वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः दुर्लभेव यथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येन तु लभ्यते तेन योगनिधेन श्रोतव्या सा प्रयत्नता दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् सप्तेन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् खलो बोध्यो विशेषो अत्र सुखाज्ञा मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुं शक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतम् श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावदीयफलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनस्सृजयाद् रोगात् पुंसां चैवाविशास्यात् कलेर्दोषबहुत्वात् सप्ताहश्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणात् लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रता तपसो गर्जति प्रोचे तीर्था नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानं ज्ञानं च गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रे गर्जति शोनितुवाच शास्त्रारमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मानुविगम्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं ततो योगविदादिसूचकं सूत उवाच यदा कृष्णोदरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यता एकादशं परिश्रुत्वा उद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्ये विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां कृत्वा सुखमावः आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्यपुग्रतां यदा तदा भारती भूमिर्गोरूपेयं तमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते प्रातः तत्तैकमलोचने अतः ससुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमां व्रज भक्तात् सगुणो यातो निराकारोऽपि चिन्मयः तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले तद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टं मतः किञ्चित् विचार्य इत्युद्धववच श्रुत्वा प्रभासे चित्तहरे भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं नेति च स्वकीयं जलमूर्ते तच्च भागवते दधात् निरोधाये प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनयं वाङ्मयी मूर्तिप्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाश्रवणात् पाठः दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वैर्भ्यप्यधिकं कृतम्
साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयमीरितं दुःखदारिद्र्य दुर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोधार्थमे कलो धर्मोऽयमीरितान् अन्यथा वैष्णवीमाया देवैरपि सदस्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहतो प्रकीर्तिता। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभाया आश्चर्यमेकं सम्भूतदानीं तदुच्यते स शृणु शौनकत्वम्। भक्ति सुतपो तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तं चागतं भागवतार्थभूषां सुचारुरेषां ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्ताम्। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्पितो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरासा शस्त्रा निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिर्वाच भवद्विरद्देव कृपास्मि पुष्टा कलिपुनष्टापि कथारसेन पाहं प्रतिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुच्यते ते भक्तेश गोविन्दस्वरूपधर्त्री प्रेमैककर्त्री भवरोगहर्त्री स्वातं च तिष्ठेव सुधैर्य संश्रिया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजाय मे त्वं द्रष्टुं न शक्ता प्रभोऽपि लोके एवं तदाज्ञा वस्रेऽपि भक्ति तदा निशन्ना हरिदास चित्ते सकला भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा त्वद्विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपलब्धा ब्रह्मोऽद्यते किमधिकं महिमानमेव ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताविदस्य यत्संश्रयाद् निगदितं लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसंतामलमन्यधर्मे। जय जय श्रीपद्पुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनं नाम तृतीया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलाय वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा कांचीकलापुरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलाय त्रिभंगललिताश्चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चिताः परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा विवेश सुभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जयारावरस्पुष्टिर्लोके चूर्णा प्रसूनवृष्टि च महाशङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात् विस्मृति दृष्टा च तन्मायावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितो मया मूढा शठाय पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमाः भवन्ति अतो निलोकेन नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोगविध्वंसकरं तथैव तथा समानं भुवि नास्ति किन्नान्यं के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारावचु ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णा कुलाश्रं धर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपावा छलछलमकारिणा पंचोग्रपापा छलछलमकारिणः क्रूरा पिशाचाश्च निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं कुर्वन्ति शठाहठेन ये परस्य पुष्टां मलिनां दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते
तुंगभद्रातटे पूर्वमाहूतपदमुत्तमं यत्र वर्णः सुधर्मेण सत्यकर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्करा भिक्षुको वित्तवालों के तत्प्रिया धुंधली सुता सौभाग्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तार्ता क्रूरा प्राजसो बहुजल्पिका शूराया च ग्रहकृतेषु कृपणा कलह प्रिया एवं वस्तु प्रेरणा दंपत्योरम्मानेयो अर्थ कामस्त्योरासिं सुखाय ग्रहादिकं पश्चात् धर्म समारब्धा स्थाभ्यां संतान हेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीने विरजच्छता सदा धनार्थ धर्ममात्रेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा साधुयो दुःखात् गृहं त्यक्ता वनं गता मध्याह्ने कृष्णो जाता तडागं सुपेयवान् पीत्वा जलमिषं नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासे कश्चिदागता दृष्टा प्रीतिजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादेव तस्य संसिता पुरा यतिरुवाच कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिन्ता विलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजा सोऽयं कवोष्णं भुञ्जते मदत्तं देव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजातया प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यक्तुं यहागता दीर्घजीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं च न तत्तस्य धिक्कुलं सन्तति विना पालते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रये यत्फलं मद्गृहायातं शीघ्रं तच्च विशिष्यति निर्भाग्यसम्पत्तस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्ता साधुरोदोच्चे तत्पार्श्वदुःखपीडिता तदा तस्याजिते चित्तं करुणाभूद्गरीयसि तद्भालक्ष्यमालां च वाच्यामास यो भवान् सर्वं ज्ञात्वा यते पश्चात् विप्रमोचे सविस्तरम् यतिर्वाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो रति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया तेज प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्माब्धि तव पुत्रो नैव च संतते सगरं दुःखम् अवापङ्गपुराततारेणुं चाद्यकुटुम्बासा सन्न्यासे सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् मे पुत्रं देहि व्लादपीन नो चेत् जाम्यहं प्राणस्तदग्रहेषु मूर्छिता पुत्रादिषु विहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्के वै गृहस्था संसोलोके पुत्र पौत्र स्मर्मिता इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रब्रवीसा तपोधना चित्रकेतुगता कष्टं विधिलेख विमार्दना न यास्यसि सुखं पुत्रा यथा देवः त्वद्गमातो शापेन युक्तोऽसि अर्थिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षककन्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यशोचं दयादानम् एकभक्तं दुभोजनं वर्षावधि श्रियाकार्य तेन पुत्रोऽपि निर्मला एवं उक्त्वा योगी विप्रस्तु गृहमागता पतन्या पाणोपुरं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कटिवातस्य सखाग्रे चारुरोदयान् दृग्चेदागतो गर्भात् तदा मे अहो चिन्तामुत्पन्ना फलं चाहं न भक्षे फलभक्षेन गर्भा स्यात् गर्भेण उग्रवृद्धिता स्वल्पं भक्ष्य ततो शक्तिर्ग्रहकार्यं कथं भवेत् देवाधाटे प्रजनग्रामे पालेर्गर्भिणी कथं शुकवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजे त्र्यङ्कचेदागतो गर्भा तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायामयि सर्वस्वं नैनान्दा सुन्दरे तथा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायश्च वर्तते बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं तु तर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्यापृष्टं फलं भुक्तं चेति तेरितम् एकदा भगिनी तस्य तद्गृहे स्वेच्छया आगता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयन् महती दुर्बलात्तेन दुःखेन हञ्जक्रवाणि किं सा ब्रुवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतिता
सर्वैव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम् वेत्तं त्वं मत्पतिर्यच्छ साते दास्यति बालकं षण्मासिको मृतो बाला इति लोकोपदेश्यन्ति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलम् अर्पयेद्वेतो परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तदाचरितं सर्वं तथैव श्रीसभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालगृहस्य धुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भद्रे प्रसूता सुखमर्भका लोकस्य सुखमुत्पन्नाम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददो दानं द्विजातिभ्यो जातकर्मं विधाय च गीतवादित्रघोषो भूत् तद्वारे मङ्गलं भूत् भर्तुरग्रे ब्रवीर्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्मन्येन निर्दुर्धा कथं कृष्णामि बालकं माता स्वस्य प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तमाकार्य गृहे रक्ष सा ते अर्भपोषिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारेति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं द्विमासे निर्गते चाथ साधेनु शिशुनिर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकाप्रभं दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारा स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थसमागता भाग्यो देवो अधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतन् धेर्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातुं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगता गोकर्णं च सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तु जातो तरुणो कनया भवो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाकलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध संयुता दुष्परिग्रह करता च शवहस्तेन भोजनः चोरा सर्वजनोद्देशी परवैष्णव प्रदीपका लालनाय अर्भकानित्वा सद्य कोपेन पातित हिंसकार शस्त्रधारे च दीनार्धानां पीडितान् चाण्डालाधीरतो नित्यं पाशहस्तस्य संगता तेन वैश्याकुसंगेन पितरं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो ताडय पात्राणि स्वयमाहरन् ततः पिता कृपणा त्वचिर्धनहीनो रुरोधः बन्धत्वं तु समीचीनं तुं पुत्रो दुःखदायका क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं विपोहे प्राणस्त्यजामि दुःखेन कष्टं संसितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुता बोधयामासजनकं वैराग्यं परिदर्शयन् आसाराय खलु संसार दुःखरूपी विमोहः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहे वा दुर्ते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति नेपतिष्यन्ति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तदेवाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं भवेत् तत्त्वं वत्सु विस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरः शठा कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहस्तिनासि रुधिरे विमतिं पियत्वं जायासु तादृशु सदा मन्तां विमुञ्चम् पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मा भज सुसत्तां तज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषा यहि कामतृष्णाम् अन्नस्य दोषगुणचिन्तनमाशमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं स्तोक्तिवस्तोऽपि गृहं विहाय जातो वनं स्थिरमतिरगतषष्टिवर्षः युक्तो हरेर्नुदिनं परिचर्यासो श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात् जय जय श्रीपादपुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्य विप्रमोक्षो नाम चतुर्थ श्री नारायणार्पणमस्तु सूक्तुवाच पितृप्रते तेन जननी ताडिता वृषं पवित्रं तिष्ठ तीव्रुहि हनिष्येलतया न चेति तद्वाक्यसन्त्रासा जनन्या पुत्रदुःखता कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन स निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंसिताय न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी चापि बन्धवा धुन्धुकारी गृहे तिष्ठ पञ्चप्रणयवधूपितः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढी एकदा कुरुटास्तु भूषणान्य
तदर्थ निर्गतो गेहात् कामान्धमृतं स्मरन् यतः ततश्च संगृह्य वित्तं वैश्व पुनर्गता ताभ्यो यच्छ सुवस्त्राणि भूषणानि कीयन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रो नारो विचारयन् चौर्य करोत्यसो नित्यं मधुराजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतो अर्थगुप्तगूढस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तां निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बन्धरश्मिभिः पाशं कण्ठे निधाय च तन्वृत्तिम् उपचक्रमं त्वरितं न मुमारासो चिन्तायुक्ता तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुन् अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं चुरगर्दे प्राया साहसिकाश्रिया तं देहमुचुर्गर्दे प्राया साहसिकाश्रिया न ज्ञातं तद्रहस्यन्तु केनापीदं तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं जाता प्रियो हि न आगमिष्यन्ति वर्षे अस्मिन् वित्तलोभविकसिता श्रीणां नैव तु विश्वासो दुष्टानां काले रुदा विश्वासे यासितो मूढा सा दुःखे परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं शूरधा राहुं प्रियः को नाम दूषिताम् संवृत्य वित्तं तायाता कुटा बहुभद्रिका धुंधुकारी बहुवाथ महान प्रेता कुकर्मतैं बात्यरूपधरो नित्यं धावन् रसविशोत्तरं शीतातपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेवेशनं पुत्र हा देवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादुबध्यत अनाथं तं विदत्तेव गया श्राद्धमुचीकरन् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धं प्रवर्तयन् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपरं सम्पयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्नं मागतो लक्षितः परे तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारे सवन्दवन् शीते दर्शयामास महारुद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृदस्ति सकृचमहिषो भवन् सकृदेन्द्रः सकृचग्निः पुनश्च पुरुषो भवन् व्यापृत्यमृतं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुता एवं दुर्गतिका कोऽपि निश्चितार्थमब्रवीत् गोकर्णोवाच त्वस्त्वमुग्रतरो रत्र कुतो यातो दिशामि मां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशयः सूतुवाच एवं पृष्टः तदा तेन अनुरोधोच्च पुनः पुनः शक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः पञ्जलोज्जलं कृत्वा गोकर्णस्तं वीर्येण ततः सेकादगतः पापोऽसौ प्रवक्तुम् उपचक्रमे प्रेतोवाच अहं भ्राता तदीयस्मि धुन्धुकारीति नाम तस्कीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिने लोकानां हिंसका सोऽहं श्रीभिर्दुःखेन मारिता अतः प्रेतोक्तमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातृमामाशु मोचे गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्णोवाच तदर्थ तु गया पिण्डो मया दत्तो विधान्ता तत्कथं देवमुक्तोऽसि मुमाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्मुक्तिश्चेदुपायो न परस्त्वं किं वदेयं मया प्रेतत्तत्त्वं वत्सविस्तरं प्रेतोवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायो परं किञ्चित् विचारे साम्प्रतमिति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धेर्न मुक्तिश्चेत् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजस्थानं तिष्ठप्रेतनिर्भया तन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाश्रेष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टतो गतः गोकर्णचिन्तयामास तां रात्रिं न तदद्धगाम् प्रातः समागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्ञात्मं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिमेव पश्यन्ति पश्यन्तः स्वस्वसंशयान्
तथा सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्थं घनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तोभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटमेतदभाषत श्रीमद्भागवतं मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन्तु प्रज्ञेन कर्तव्यं सुकरप्रदम् गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वातनार्थं प्रवर्तिता तत्र श्रवणार्थाय देशग्रामाञ्जनायुः षडङ्गवृन्दमन्दाश्च तेऽपि पापस्याय वै समाजस्तु महाजातो देव विष्णुकारका या देवासुमास्ताय गोकर्णो कथयत् कथां सा प्रेतोऽपि तदा यात्रास्थानं पश्यमितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलं छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितोऽसौ वातरूपे स्थिते कर्तुं शक्तो वशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुयोपरोन् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव वशेकग्रन्थिभेदो भूसशब्दं पश्यतां सुताम् द्वितीयनीतता सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयनीतता सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिने सप्तग्रन्थिभिवेदनं कृत्वापि द्वादशस्कन्धश्रवणं प्रयुक्तां देवो दिव्यरूपधरो जाता तुलसीदां मण्डिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्विता ननां भ्रातरं सद्य गोकर्णमिति च ब्रवीतयाहं मोचितो बन्धात् कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भगवती वार्ता प्रेतक्रीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रदा कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे सति अस्माकं प्रलयं सद्य तथा च युक्तेष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं वेदेत् पापं पावकाय सन्तो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्वेद संसदि आगता श्रावणा पुंसां निष्मलं जलं कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन स्पुष्टेन बलीयसा आश्रवणेन शरीरेण शिक्षास्त्रकथां विना स्थितं भंसनायुबद्धं मासशोणितलेपितं चर्मावनन्दं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रघुमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिभिडमभस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् आशिरेण शिरं कर्म कुतोऽयं साधेन नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीये रससंपुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणालोके प्राप्यते नित्ये हरि अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनं दुर्बुधा युक्तो येषु मस्काय विजन्तुषु जायते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिता जडस्य शुष्कवर्षस्य तत्र ग्रन्थिविवेदनं चित्रं किमुं तदा चित्रग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् विद्यते हृदयाग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चासकर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्ममालेप प्रक्षालनपटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव मुदेशिता एवं प्रवृत्ति वै तस्मिन् भीमानमगतमता एवं प्रवृत्ति वै तस्मिन् भीमानमगमदतना वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्वर्द दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेदे भीमानं धुन्धुलीसुता विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णौ वाक्यमब्रवीत् गोकर्णो उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मलानि तानि विमानानि न तेषां युगपकृतम् श्रवणं संभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलभेदः कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया हरिदासावचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽपि संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं फलभेदस्तुतो जातो भजनादपि मार्गः सप्त रात्रौ उपविश्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं निजम् आदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः
हतं श्रोत्रिदानम् अनाचारहतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चलामति एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे पुरं पुनः श्रवन्ति सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्णात् गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवम् उक्त्वा यो सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनां श्रावणे मासि गोकर्ण कथामुच्यते तथा पुनः सप्तरात्रवती भूय श्रवणं कृतं पुनः कथा समाप्तो जातं श्रूयतां तच्च नारदाभिमाने स भक्तश्च हरिराविर्बभूव जय शब्द नमः शब्द जय शब्द नमः शब्द तत्र संभवतदा पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षस्तत्र स्वयं हरि गोकर्ण दुष्मान्य करो स्वसदृशं हरि श्रोत्रे नन्यान् घनश्यामा पीतकोशे वास क्रीटिने कुण्डलिने तथा चक्रे हरीषणा तदग्रामे ये चिता जीवा अश्वचण्डालजाद्याभिमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवन्तः प्रीतो निरयो भक्तवत्सला योध्यावासिनः कुलं यथा रामेण संगताम् तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तं लोकं हि गतास्ते श्रीमद्भागवतं श्रवा ब्रुवोऽद्यते किं फलवृन्दमञ्जुलं सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितं कर्णेन गोकर्णाः कथाक्षरं च पीतं च ते गर्भगता न भूया वाताम्पर्णा शरदे शोषणे तपोभिरुग्रे चिरकालसञ्चिते योगश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासं पुण्यं शाण्डिलोऽपि मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपुरीकृता आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सुकृद्वै विदहेदघोगं श्राद्धे विदितं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाल्पुनर्भवं च जय जय श्रीपादपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्षवन्दनं नाम पञ्चमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः कुमारावचु अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधि सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साधु विधिसुता देवयज्ञं समाहूय मुहूर्ता पृच्छयत्रता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पेत नभस्याश्वनार्जो मार्गशीर्षा शुचिर्नवा नेते मासा कथारम्भे स्वक्रीडा मोक्षसूचिका मासानां विग्रहेयानि तानि त्यज्यानि सर्वथा सहायश्चेतरे चात्र कर्तव्या सोदमाश्चये देशे देशे तथा संयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्नता भविष्यति कथा चात्र गन्तव्यं कुटुम्बिवे दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाचित् कीर्तना श्रिया सूत्रा देवजे च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनो सुखा तेष्वेव पत्रं प्रेष्य च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्र सुदुर्लभया पूर्वरसरूपेव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय रसनं पटावन्तश्च तथा शीघ्रमायन्तु प्रेम तत्परा नावकाशाय कदाचिदिनमात्रं तथापितु सर्वदा गमनं कार्य क्षणत्रैव सुदुर्लभा एवम् अकारणं तेषां कर्तव्यं विनेन च गन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पेत तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहो पस्करमुद्धृत्य गृहे कोणे निवेशेत अर्वाक्पञ्चातो यत्न आदास्तीर्णानि प्रलेपेत कर्तव्यो मण्डपप्रोचे कदलीखण्डमण्डिता पुष्प फल पुष्पदय विश्वमितानेन विराजिता चतुर्दिक्षु ध्वजारोप
ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सुविस्तरं तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थानीयं प्रबुद्ध च पूर्वतेषां नाशनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यं आसनं परिकल्पयेत् उदाङ्गमुखो भवेद् भक्ता श्रोता वै प्रामुखः सदा प्रामुखश्चित् भवेद् भक्ता श्रोता वै चोमुखस्तदाम् अथवा पूर्वनिज्ञया पूज्य पूजितमद्यता श्रोतॄणाम् आगमे प्रोक्ता देशकालादिको विदे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्क्रियाम् अनेक धर्म विद्रांता स्वयं पाखंडवादिना शुभशास्त्र कथोच्चार्य त्यज्य स्तेजति पंडिता वक्तु पार्श्वे सहायकं मन्य स्थाप्यस्तदा विदय पंडिता संशयचेता लोकबोधन तत्परा भक्तरा शौरं प्रकटयन् दिन दरवाग प्रताप्ते अरुणोदयो सुनिपतं शोचं स्नानं समाचरेत नित्यं संक्षेप्ताय कृत्वा संधाद्यं संप्रकृता कथा विघ्न विधाताय गन्नाथं प्रपूजयेत पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरितरा कृष्णमुद्दस्य प्रेम चरेत् पूजा विधि क्रमा प्रदक्षिण नमस्कारं पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मलं दीनं गं करुणानिधे कर्म मोहगृहीतांग मामुद्र भुवनवाम् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नता कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता तस्मै श्रीफलं दत्त्वा नमस्कारं समाचरे स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं पुनः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णे वै स्वीकृतो सिम्यानाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलाय सर्वथास्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीर्घचापो च वक्तारं च पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषा विपूजान्ति तं च संस्तवे शुकरूपा प्रमोदज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमा पश्चात् कर्तव्या श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं तथा शक्त्या धारणीयं स्वैवै वर्णां पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्ते कर्तव्यां तैर्हरे जाप्यं द्वादशाक्षरविद्या ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणा नत्वा सम्पूज्य दत्ताभ्यां स्वयम् आसनमाविशेन् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां विदस्य च कथा चित्ता शुद्धमति सालभेत फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तिकं वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथां कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवै तदा मालामुद्रयात्मनि लब्धाहार सुखावा विश्यानेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपस्य सप्तरात्रं वै शक्तिस्ते सुमया तथा धृतपानं पयापानं कृत्वा वै सुमया सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसा अध्यं भवेयस्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु परं मन्ये कथा श्रवणकारकं उपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसा नियमा श्रवणानां भिक्षुं दीक्षाविहीनानां नाधिकाराय कथां श्रवे ब्रह्मचर्यवदा सुत्तिपत्रावल्यं च भोजनं कथा समाप्तो भक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथावति द्विदलं मुदतेनं च गरिष्ठानं कथेन च भावदोष्टं परिवेशितं जया नित्यं कथावति कामं क्रोधं बलं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं च देशं च दूरे एति कथावति वेदवैष्णवविप्राणां गुरु गोवृतीनां तथा श्रीराजमेहतां निन्दां वर्जयेत् या कथावति अरजसुरात्यजमले ये च पतिव्रातिं सदा द्विज दुर्वेदवाहेश्च न वदेद्य कथावति सत्यं शौचं दयामूलं माध्यमं विनेयं तथा उदारं मानसं तद्वद्देव कुर्यात् कथावति तर्हि हे दृष्टशयरोगी निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयात् च तथान्वान् पुष्पाकाकमन्ध्या च मध्या या च मतबका श्रवदगर्भा च या
एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतस्य निष्कामा वैष्णवान्ता एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते स्वप्रिवेदरा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यादिभद्रता प्रसाद तुलसीमाला स्तोत्रीभ्यश्च तदीयतां मृदङ्ग तालललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा जय शब्दं नमः शब्दं शक्ति शब्दं चकारेत विप्रिभिर्जातितेव च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्च वै श्रोता गीता वाचा परेहि गृहस्थश्चेतदा होमो कर्तव्यं कर्मशान्ते प्रतिश्लोकं च जुह्यात् विधिना भस्मस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिति संयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुषमायिता तन्मया त्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्कृतः होम शक्तो बुधावनं दद्या तत्र फलसिद्धे नानाचित्तविरोधार्थं न्यूनताधिकताख्यो दोष्यो कुष्मार्थं च पठिनां सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्ति अस्मादिकं यथा द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजनं मदिपायसे दद्या सुवर्णं धेनुं च व्रत पूर्णत्वेतवे शक्तो फलत्रयमिति स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थापितं लिखितं ललिताक्षरं सा पूज्यवानस्तरुद्गारे सुदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धादे पूजिताय यथापने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्ता स्यात् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शिवं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यात् शंशया कुमारावचुः इति ते कथितं सर्व किं भूया श्रोतुमिच्छति श्रीमद्भागवतेनेव भक्तिर्मुक्तिकरे स्थितां सूत उवाच एत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रवचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शान्तां सर्वभूतानां सप्ताहं यथात्मने यथा विनीततो देव तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तिनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गा परमानन्दसम्भृता एवं तथा अस्माकं नारदो भगवत्प्रिया प्रेमगदगदया वाचा तानुवाचकृताञ्जलि नारदोवाच धन्यास्मनुगृहीतोऽस्मि भवद्वी करुणापरे अद्य मे भगवानव्य सर्वपापहरो हरे श्रावणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यथा कृष्णश्रवणा अदयस्य लभ्यते सुतुवाच एवं ब्रवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायाता शुको योगेश्वरस्तदा तत्राय षोडशवार्षिका तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णा प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः एवं दृष्ट्वा सुरस्य परमोरुतेन संश्रद्ध्य समुत्थाय दुदूर्महासनं प्रीत्या सुरक्षितं पूजय सुखं स्थितो वदसं श्रुताम् अमलां गिरां श्रीशुकुवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूलो रसिका गुरुभावुका धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्र्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरा सत्यहृद्यविरुद्धते अत्र पृथिवीषु सुषुविदर्शनात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्याविष्कृतं तत्श्रवणपठनविचारणं करो भक्त्या विमुच्येन स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्यमृषाता पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चकरिचित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे शुक्लवादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासेत प्रह्लादवल्लभफल्गुनादिभिर्वृता सुरर्षितं पूजयच्युताम् दृष्टा प्रसन्नं महदासने हरि ते चक्रिरे कीर्तनं कृतस्तदा भवभवान् कमलासनस्तु तत्रागमत्की कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्थानधारी तरलगतितया चौद्धवा कंसधारी वीणाधारी सुरक्षेश्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इंद्रो वादिन मृदंगं जय जय सुप्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे
ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसुतेजसां लौकिकं कीर्तनमेत दीक्ष्य हरिप्रसन्नो किवचो ब्रवीतद् मत्तो वरं भगवता विरुद्धं प्रीता कथा कीर्तनतोऽस्मि सम्प्राप्तम् श्रुतवेति तद्वाक्यमपि प्रसन्ना प्रेमाद्रिचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गाथा च सर्वभक्तेरेभिस्त्वया भागवती प्रयत्ना मनोरथोऽयं परिपूर्णीयन्तेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युता ततो नमश्चरणेषु नादस्तदाशुकादीनपि तापसाश्च अथ प्रेष्टा परिनष्टमोहः सर्वे यूपीति कथामृतस्ते भक्तिसुताभिं सह रक्षिता सा शास्त्रे सुखी अपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखजोर्दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जते शौनकुवाच शुकैलोक्तं कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुदर्शे कदा ब्रह्मे छिन्ति मे संशयन्तिमं सूत उवाच कृष्ण निर्गमात्रिशद्वर्षाधिकगते कलो नवमितो नभस्य च कथारम्भं शुको कुर्वन् प्रेक्षित श्रवणान्ते च कलो वर्षशतद्वये शुद्धे सुचनवमे च धेनुजो कथयत् कथान् तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिशद वर्षगते सति ऊचुरुदेशिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणे सुता एते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रिया सकलकश्मलनाशनं च मुक्ते कृष्णप्रियां सकलकश्मलनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्ता कथानुकुलिनपितातरेण लोके हितार्थपरिशीलं सेवया किं स्वापुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमाकृतस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् आसारे संसारे विषसङ्गकुलधिया शुनार्थं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तव सुधाम् किमर्थ व्यर्थवो व्रजत कुपथे कुतसित कथे प्रेक्षित साक्षी श्रवणगत मुनियोक्ति कथने रस प्रवाह संसेन श्री शुके निरिता कथा कंठे संबद्धतेन सवैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परमं गुह्यं सर्वसिद्धान्त सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातं निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परमसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां योनियतया शृणोति भक्त्याश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते अर्थान् न हि भुवने किमप्रसाध्यं जय जय श्रीपद्मे महापुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठो श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम नमो